Lito na kawaluyan, maluto tayo yung adobo ya masamsamit. Yan, kaprepare la. Kaprepare la natin yan tili mantika. So pagto tayo mantika, siyempre sa unang tinta na ikin, amay, bawang, siyempre. Tan, kulag-kulag may bawang. Pagkaili sa mitya, adobo. Adobong panggalatok. So pala bawang, ipastimay, sibuyas. Siyempre, sibuyas, aga nagkakalad adobutan. Ano, sibuyas. Tapos, naguno yan, paabalangan tayo so, tapos, palagtila may manok. Talan palagdala may manok. Lalalaga rin yung labali, talay, palagdala. Palagdala may manok, limang la, lipayak, ulayling, ulaida, uy, pila mo lamay kin, tanglad. Tayo balik tanglad. Isang sami iya, kabaluyan tala. So paltutan igisa tayo dessert. Tapano siyempre naluto. Nagkakami lang sa to. Naguno yan, ipulag tayo tan may kin, may nor tan itapo tayo paano dagdag lasatan. Dagdag lasatan kabaluyan itala ipulag lamay kin sabay lamay bawang ayun to nga paminta mayamay sikatan na paminta very pala walang tala natan pakuluan ti desa paano umag yung video kabalayan ta ay agali sa miya adobo ya nagmamantika sa sabaw litalay pulagdalay tuyo di mo kereke kabalayan natan kasumpala tuyo tan mampalwag la mangluluwag pasikatan mangluluwagan deket natay palagtila may tuka litan palagdala may tuka panukin maasi-asim labay yo dagdagan nyo la kaulilutan tapos isabay tila tay magic sarap tan palto tay magic sarap alaga ng tila naluto. Natan man kintayo sili, wanaya. Sili, palagti mo plate sili. Paano ang nagasagasang. Sili labuyo man. Sili labuyo. Nas taguno yan. Aluto la. Tinawayanda. Ni man, tinawayanda. Aga, gaya lisame. Aga.